إذا بعد ما شفنا في les vidéos précédentes les tirages, le mode de tirage simultané, d'abord غنحاولوا نشوفوا في هذه la vidéo le tirage successif. هذا l'exercice كان في الناسيونال ديال l'examen national bac ديال 2014. Alors un sac contient 9 boules, 3 rouges, 4 vertes et 2 blanches. كما قلت لكم في les vidéos précédentes انكم اول étape هي de schématiser les preuves اللي غادي ديروا. عندنا 9 boules 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 répartis comme suit. 3 rouges, R, R, R. 4 vertes, 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 vertes. Et 2 blanches, 2 boules blanches. Deuxième étape, c'est de préciser le mode de tirage. باش نعرف راسي واش غادي ندير l'arrangement ou la combinaison. Et si c'est l'arrangement, خاصني نعرف واش tirage successif avec ou sans remise. Donc, il y a un mode de tirage, c'est successif. Donc, on tire au hasard 2 boules successivement et sans remise. Sans remise, c'est l'arrangement. Donc, en mode de tirage successif, sans remise. يعني اللي هزيناها ما كنرجعوهاش. Donc, automatiquement, l'arrangement et pas de combinaison en air. Donc, c'est l'arrangement. Vous voyez comme ça, une fois qu'on schématise ou qu'on a le mode de tirage, qu'on doit نحسب cardinal ديال oméga. يعني toutes les possibilités. Je répète, le processus de chaque exercice, même si, قبل ما تقراو كاع les questions, vous devez faire ça. Donc, pardon, le cardinal ديال oméga, c'est l'arrangement parce qu'un tirage successif, donc c'est l'arrangement. Le nombre d'éléments c'est 9. شحال تنهزو من هاد 9 كنهزو جوج. Donc A2 parmi 9. نمشي la première question. La première question, montre que le nombre de tirages possibles est 72. Le nombre de tirages possibles est cardinal de oméga. Donc, le nombre de tirages possibles, ou là, le nombre de toutes les possibilités. Le nombre de tirages possibles ou A de 2 parmi 9. Il y a 9 fois 8. Yani, le premier tirage, une boule parmi 9. Par contre, le deuxième tirage, une boule parmi 8. C'est mentionné ici sans remise. Yani, les zitiha, ma katarj'ash. Les zitiha wahda, kanu 9, haya 9. Fois la deuxième boule, غادي تهزها parmi 8 حيت مشات وحده. Je sais pas شكون اللي غتكون تهزات واش هادي واش هادي واش هادي. C'est un tirage aléatoire. L'essentiel c'est que la première boule va être tirée entre 9 mais la deuxième boule va être tirée entre 8. Par contre, quand كانت هنا avec غادي ندير هنا 9 fois 9. علاش حيت غتكون الاولى tirée parmi 9 et la deuxième حتى هي tirée parmi 9. Donc, égal à 72. Donc, à la réponse à la première question. La deuxième question, on y fait deux événements. Le premier événement, A, c'est de tirer une boule blanche en premier. C'est-à-dire, أنني في التيراج الأول أنني نهز وحدة تكون بيضاء. عاد الثانية ملي ما بغات تكون. L'essentiel, c'est que, le genre ديال les questions, نحسب le cardinal ديال A
de l'événement A, عاد ندوز la probabilité. Donc, le cardinal de A, c'est que la première boule, منين نهزها؟ طالبين لي نهزها من les blanches. Tirer une boule blanche en premier. يعني في الأول نهز بعدا البيضة. شحال البويض كاينين؟ جوج. إذا نهز البيضة بعدا لا بروميير بول نهزها من البويض. هنا هزيت الأولى من البويض. منين غنهز الثانية؟ لا دوزيام بول شحال بقات لي وحدة. لحقاش لو تيراج اللي كندير اون تير دو بول. الأولى ها هي فرضوا عليا تكون بيضة. الثانية تكون كيما بغات تكون. ما فرضوش عليا تكون بيضاء ولا خضراء ولا هذا. دونك ها الأولى البيضة مشات تقد تكون هذه ليسونسيال. المهم أن لا كولور بلونش تحيدات وحدة. شحال بقاو لي 8. دونك 1 parmi 8. الأولى مفروض عليا تكون بيضة. مي الثانية تكون كيما بغات تكون من دوك اللي غيبقاو. اللي بقاو هما 8. دونك سي 2 fois 8 اللي هي 16. Donc le cardinal ديال donc la probabilité ديال A ديال l'événement A هي le cardinal de A sur le cardinal de oméga. داكشي باش توجور خاصني نكون ديجا حاسب الكاردينال ديال اوميغا. دونك هي هنا طالبين مونطري كو بي دو A هي 2 sur 9. عندنا حنايا 16 sur 72 اللي هي 2 sur 9. ديجا راه كانت 2 fois 8 غتختزل 8 مع 8 وتبقى 2 sur 9. Donc, la réponse à la première question, la question A, la deuxième question. La question 2, elle dit A. La question B, مطلوب فيها, c'est de calculer la probabilité P de B, l'événement B. L'événement B, شنو هو؟ C'est de tirer 2 boules de même couleur. 2 boules de même couleur. Mais ce n'est pas précisé quelle couleur. Ça peut être la couleur verte, ça peut être la couleur blanche, comme ça peut être la couleur rouge. Donc, on dit 3 cas. إما جوج يكونوا بجوج بيض، إما بجوج verte، إما بجوج rouge. Donc, إما هي plus. هي ou. Alors, P de B fera 3 cas. Il se peut أنهم يكونوا عندي donc هنا B question B l'événement B deux boules de même couleur. De même couleur. Il se peut أنهم يكونوا les deux blanches ou bien les deux vertes ou bien les deux rouges. Donc, le cardinal de l'événement B, et ce que j'ai écrit ici, l'écriture mathématique. 2 boules blanches, ça veut dire ou toujours c'est l'arrangement. L'arrangement, il s'agit d'un tirage successif, mais simultané. Donc, on tire juste les boules blanches, mais les boules blanches.
c'est-à-dire 2 parmi 2. Alors, ها الأولانية جوج يكونوا بجوج بويض ou bien c'est plus بجوج يكونوا vert يعني نتيري جوج ديال لي بول من دوك الربعة اللي هما vert ou bien لاحظوا بأن هذه تابعة لهذه الأو هي البلس هذه تابعة لهذه الأو هي البلس 2 rouge هي 2 parmi 3 1 de 2 parmi 3 et je fais le calcul d'Yali. L'oula c'est 2 fois 1 plus Tania c'est 4 fois 3 plus Delta c'est 3 fois 2. Le chiffre, il n'y a pas de chiffre. Donc, 12 et 6, ça fait 18, plus 2, ça fait 20. C'est ça. Donc, 4, 12, 12 et 6, 18, 20. Donc, le cardinal d'L B ou 20 et la probabilité d'L B il y a cardinal, il y a 20 sur 72. Il y a cardinal de l'événement B sur cardinal de oméga. Il y a toutes les possibilités. Donc, il y a 20 sur 72. C'est ça. C'est 72. Il a brûlé unختزلو. غتعطينا هنايا c'est 4 fois 5 وهنا c'est 8 fois 9 اللي كنا درنا قبيله دونك نختزلو هنايا 4 تعطينا 5 sur 18 c'est ça donc 5 sur 18 alors هنا انا لقيت la probabilité ديال l'événement B. Donc لاحظوا معايا انني فاش عطاوني لا probabilité ديال B شفت لي possibilités اللي كاينين ولقيت بان كاين بيناتهم او داكشي علاش استعملت البلوس خرجت الكاردينال ديال B باش نلقى لا probabilité جو ديفيز الكاردينال ديال B على الكاردينال ديال toutes les possibilités يعني ديال اوميغا. La dernière question, c'est en déduire P de B bar, l'événement contraire. On a vu que l'événement contraire, P de B bar, la vidéo précédente, je fais la formule que P2 d'un événement contraire, il y a 1 moins P de l'événement lui-même, il y a 1 moins P de B, égale 1 moins 5 sur 18 اللي هي من بعد توحيد المقامات غديروا 18 sur 18 moins 5 sur 18 اللي هي 13 sur 18 اللي هي اللي مطلوبه تما. L'événement B bar, l'événement B هو trouver deux boules de même couleur. L'événement B bar غادي يكون هو l'événement contraire يعني trouver deux boules de couleurs différentes يعني العكس الحدث المضاد لقاو نفس لا كولور هذا هو ليفينمون بي ما لقاوش نفس الكولور هذا هو ليفينمون بي بار ليفينمون كونترير. كاينه اون كيستيون تابعه لهذه مور هذه ما درتهاش باسكو غادي نخصص واحد لا سيونس خاصه ب لا بروبابيليتي كونديسيونيل الاحتمال الشرطي لا بروبابيليتي كونديسيونيل. جو بريفير بعدا عرفنا شنو هو تيراج سيمولتاني عرف كيفاش نديرو نتعاملوا معاه في لي فيديو بريسيدونت شفنا تيراج سكسيسيف بوتيتر مور هاد لا فيديو ان شاء الله في لي فيديو بروشين ou bien la vidéo prochaine inchallah غتكون خاصه ب la probabilité conditionnelle et puis après غيبقى لنا غير la variable aléatoire. La variable aléatoire
مطلوب منكم انكم تكونوا ضابطين مزيان هاد الطريقه ديال الكالكول، وغيبقى لنا غير لا فاريابل الياتوار. راه سي تري سامبل ان شاء الله.